विश्वास कराए रात्रि समय कौन भक्त असुविधार सम्मुखीन हेले ଏହି ରାସ୍ତାରେ ମା ଶାରଳା ତାକୁ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବୁଲିଯିବା ମା ଶାରଳା ପୀଠ ଜଗତସିଂହପୁର। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मो ओडिशा ब्लॉग विथ संजय। सो फ्रेंड्स, वर्तमान मु जाउची माँ शारला माँ को दर्शन करने पाई जगतसिंहपुर। तो रास्तार गला बेले एमती सुंदर सुंदर गछ लता आपण देखा पाइबे जोटा कि मन को बहुत शांत परिवेश भाव में आनंद अनुभव कराइब। चलतु जीवा माँ शारला मंदिर माँ को दर्शन करवा। आज पवित्र जगार उपलक्षे गोरखनाथ बाबा को दर्शन हो सारी तार भिडियो आसीज। दयाकोरी माँ शारला मंदिर देखूँ फास्ट टू लास्ट पर्यंत। वीडियो भल लगे गोटे लाइक करेंगे, अन्य मानक शेयर करेंगे, चैनल नुआ है सब्सक्राइब कर मो चैनल सहित जोड़ी रही। चलते देखने माँ शारला मंदिर। बर्तमान आम अच्छु मंदिर मुख्य द्वार। मुख्य द्वार बसी पूजारी। पूजारी समस्त पादुक दौले आ समस्त दक्षिणा नौले कारण मंदिर पहड़ पड़ सारी। ता सहित मोबाइल आ कैमेरा मंदिर भितर आलाउ नथिया जोगु आमको वीडियो करिवारे असुविधार सम्मुखीन होबाक पड़िथिला। नमस्कार, मु संजय आपन स्वागत करछु मोर यूट्यूब चैनल मो ओडिशा ब्लॉग विथ संजय। सो फ्रेंड्स, वर्तमान मु पहुंची शारला मंदिर रे जोटा जगतसिंहपुर जिल्ला रे अवस्थित। आउ देखि नेबा शारला मंदिर रो रहस्य कोन अछि, शारला मंदिर केमिति अछि, मंदिर रो उन्नति केमिति हेछि कि नाही। चलंतु एई वीडियो माध्यम आप सब देखि परिबे। वीडियो टिकु फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखंतु। वीडियो भल लागिले गोटे लाइक करिवे, अन्य मानक शेयर करिवे, चैनल नुआ आइतले मो चैनल सहित जोड़ी रहिबे सब्सक्राइब करी। आ बेसी देरी करनी वीडियो टिकु स्टार्ट करिया। माँ शारला मंदिर देखा और भगवान बलभद्र दारू यू बाहर से दारू देखा दारू मंदिर जो होती। चलतु जीवा। माँ शारला मंदिर भारत में थिबा ओडिशार जगतसिंहपुर जिलार एक हिंदू मंदिर। यही मंदिर जगतसिंहपुर, कटक एवं पारादीप रास्ता दे बाहरी जाइपारिबे। निकटतम विमान बंदर हेउची भुवनेश्वर, जहाँ प्राय 80 किलोमीटर दूर में अवस्थित एवं सड़क द्वारा भल भाव संयुक्त। निकटतम रेल स्टेशन होउची कटक। तथापि तेंतुलीपड़ा निकट शारला रोड रे एक छोट यात्री हॉल अछि। एही मंदिर कटकरू जगतसिंहपुर किंबा तारापुर दे जाइपारिबे। माँ शारला जड़े हिंदू देवी जे कि वैष्णव शक्ति संस्कृतिर पृष्ठपोषकता करती। माँ दुर्गा, माँ सरस्वती को लेकिन माँ शारला। ऐतिहासिक मत अनुଯାयी चीन तीर्थयात्री हुएन ट्यांग ओडिशा गस्तरे आसीथिले एवं से टिटलो बंदररू श्रीलंका को एक जहाज नेइथिले, जार ऐतिहासिक आधुनिक नामकरण अनुଯାयी तीर्तल बंदर रूपे सेकु विभजित करा जाइअछि। एही मंदिरर मुख्य देवी होउचंती ज्ञानर भंडार माता सरस्वती देवी। देवी शारला जड़े ज्ञानर देवी भाव में जनाशुना। यह भल भाव दस्ताबिज होइछि जे सिद्धेश्वर पारिदा जड़े क्षुद्र कृषक ओडिया पाइका देवींकर जड़े अनुगामी थिले एवं तांको आशीर्वाद परे सिद्धेश्वर पारिदा ओडिया महाभारतर लेखक शारला दास रूपे विवेचित होई आज आम ऐतिहासिक रूप से स्थान पाइछन्ति। किंबदंती सूत्रରୁ जनापड़े जे परशुराम को तीर मुନରେ माँ को खोदाई करी माटी तलू बाहर करथिले, सेथिपाई माँ को पाताले बोली कहुए। 500 वर्ष पुराणा एही नूतन मंदिर मणिजंगा राजा को द्वारा निर्मित होइथिला। पुरातन मंदिरर अवशिष्टांश दृश्यमान हेउनाही। एठी होची भगवान बलभद्रकर दारू बाहर से मंदिर पहाड़ पड़ सारी। बर्तमान यही जगार ही भगवान बलभद्रकर दारू बाहर तो यही जगह से गछटा थिला निम गछटा दारू ये बाहर तो से मंदिर निर्माण कराई। देखने मंदिरटा भगवान को स्वप्नदेश अनुसार यही जगार बलभद्रंकर दारू रही से मंदिरटी निर्माण करा जाइअछि। बर्तमान मो पाखे अच्छा शारला दास, ओडिया भाषा साहित्यर प्राण प्रतिष्ठा शारला दासंकर मूर्ति ये प्रतिस्थापन कराई। मो पछपटे अच्छी शारला माँ मंदिर। यही शारला दास महाभारत रचना करथिले।
ସାରଳା ମନ୍ଦିର ଏଠି ଅଛି ଆଉ ଭଗବାନ ପରଶୁରାମଙ୍କ ତୀର ମୁନରେ ସାରଳା ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରୂପେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଅଛି। ସାରଳା ଦାସ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଏଠାରେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପୂଜା କରୁଅଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ନୂତନ ନବୀକରଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଅଛି। ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କରାଯାଉଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜିମ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମନ୍ଦିର ଆସୁଅଛି। ମା ସାରଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଉଛି ଶାରଦୀୟ ଉତ୍କଳ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା। ମା ସାରଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ଦେବୀଙ୍କ ସହ ଏତେ ଜଡ଼ିତ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଥରେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ଏହିଠାରେ ରହିଅଛି। ଯଦି ବି କେବେ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କିଣିପାରିବେ। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମନ୍ଦିରର କଳା ସଂସ୍କୃତି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। ଏହା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଥ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 7ଟି ଘୋଡ଼ାରେ ଏହି ରଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଅଛି। ଏହା ମନ୍ଦିରର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଅଛି। ମା ସାରଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର 8ଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶାଖା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ପଥରରେ ଖୋଦାଇ ହୋଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିଟି 8ଟି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ, ଯାହାକି ମହିଷାମର୍ଦିନୀ ସ୍ଥିତିରେ ସିଂହ ଉପରେ ଡାହାଣ ପାଦ ରଖିଥାଏ। 8ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭୌମ ରାଜାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ପରଶୁରାମଙ୍କ ସହ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସହିତ ସଂଗଠନ ରହିଛି। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ଯେହେତୁ ପରଶୁରାମ ସଂସ୍କୃତି ପୁରାଣର ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ମନ୍ଦିର ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ ପ୍ରାୟ 60 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। କଟକଠୁ ପ୍ରାୟ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବାଇ ବାଇକ୍ ବାଇ କାରରେ ଆପଣ ଏହି ଜାଗାକୁ ଆସିପାରିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା ମା ସାରଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ମା ସାରଳା। ଜୟ ମା ସାରଳା।